The Vasco Railway Police have registered an offence against four unknown persons for gang raping a 22-year-old woman who was found in a semi-conscious state in Colle Vasco coach at Vasco Railway Station on Sunday. As per the statement reported by the Vasco Railway Police, the victim have disclosed that she felt giddy while travelling from a Mangalore-bound Kerala train after some passengers offered her mineral water. काल 21 तारखेक सांजे 6 वरांचेर आमकां पुलिसांनी एक फोन येयलो मेडिकल ऑफिसर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिखली. तेंच्यांनी आमकां सांगलें की एक चली एक बायल मनीस एक 23 वर्सांचो बायल मनीस वास्को रेल्वे स्टेशना वयल्यान प्लॅटफॉर्म वयल्यान एक्सिडंट हाडून दवरला आनी तांकां तिजे ते मेडिकल एग्जामिनेशन करता आनी तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली की तुमी व्हेरीफाय करा तिजी वेर अबाउट ती कित्याक आनी इन्क्वायरी करपाक आमकां लायल्या. त्या प्रमाणे आमी इवनिंग राती अशें गेले तिजो आमी स्टेटमेंट घेतलो. आमी स्टेटमेंटान तिजें मेडिकल एग्जामिनेशन बी सगळें जालें हॉस्पिटलान. तिजे आमी स्टेटमेंट घेतलो. स्टेटमेंटान तिणें आमकां अशें डिस्क्लोज केलें की ती केरलाची आनी तिजो एक 4 वर्सां चलो आहा आनी ती पीस इंटरनॅशनल स्कूल वेंगारा केरला हांगा थंय काम करता एज अ मॅथ्स टिचर म्हणून. पूण घरांतले कितें प्रॉब्लेमा खातीर तेणी डिसायड केलें की तो जॉब सोडून आपूण मेंगलोर ह्या पीस इंटरनॅशनल स्कुलार परतून टिचर म्हणून जॉब करपाचो म्हणून. त्या प्रमाणे तिणें अशें घरान इन्फॉर्म करनासतना तिणें 20 तारखेक सांजे 4:30 वरां घर सोडलें आनी शोरनूर रेल्वे स्टेशन हें केरलाकूच आहा. ते शोरनूर रेल्वे स्टेशनाचेर तेणी राती 11 कुचुवेली टू मोरोसागर ही एक्सप्रेस ट्रेनीर ती बसली राती 11 वरांचेर मेंगलोर येवपा खातीर. जेन्ना ट्रॅव्हल करताली कन्नूर रेल्वे स्टेशन क्रॉस जातकीर जेन्ना ट्रॅव्हल करताली वाटेर कन्नूर रेल्वे स्टेशन क्रॉस जातकीर त्या कंपार्टमेंटान त्या बोगीन एक 4 भुरगे आसले. त्या 4 भुरग्यां मदीं एकलो एक लांब असो तेणें सांगलें एक डिस्क्रिप्शन दिलें एक लांब मनीस आशिल्लो. तेणें आपणाक म्हणपालें उदक दिलें पिवपाक. उदक दिलें आनी उदक पितकीर म्हणपालें आपणाक अशें गिडिनेस ड्रावजिनेस जालें म्हणपालें आनी तेजे उपरांत त्या चेड्यान तिका त्याच ट्रेनीच्या बोगीन टॉयलेटीन व्हरून लॅज भितरल्यान लॅज करून तिजेर कितें अत्याचार केलो अशें तेणी आमकां कंप्लेंटी भितर सांगलें. आनी तो इन्सिडंट घडला तो कन्नूर आनी कासरगोड ह्या केरला ह्या रेल्वे स्टेशना मदीं घडला. मागीर तो आमी हांगा 0 ऑफेन्स म्हणून आमी रजिस्टर केला, रेप केस रजिस्टर केला आनी नेसेसरी सेक्शन आमी तिका लायल्या एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ आवर सुपिरियर्स. आनी आमी तेंच्या फॅमिलीक इन्फॉर्म करून तेजी ते चलयेची सगळें मेडिकल आनी जें कितें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आहा तें सगळें कंप्लीट करून आमी तेजी कस्टडी तेजी फॅमिलीक दिले केरलाच्यान. आपूण त्या फॅमिलीन तिका घेवन गेला आनी आमी आतां हे सुप्रियर डायरेक्शना प्रमाणे ही केस आमी फॉरवर्ड केरला पुलिसान करतले फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. Video journalist Kiran Borkar from Vasco for HCN.